الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه انفرد به مسلم. قوله سبحان الله وبحمده جمع بين التنزيه والإثبات، فالتسبيح تنزيه والحمد إثبات، فهو تنزيه لله عن النقائص والعيوب وإثبات للكمال، إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. وقوله لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه، فهذا فضل عظيم، مع أن هذا الذكر لا يأخذ إلا وقتا يسيرا من الذاكر. قوله أو زاد عليه أي زاد عليه من الأذكار الأخرى الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى زاد عليه أن يقول سبحان الله وبحمده 110 مرات مثلا، بل هي 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، وإنما الزيادة تكون من الأذكار الأخرى المقيدة أو المطلقة. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhir rahimahullah, dan kita telah sampai pada bab atau pembahasan tentang zikir pagi dan zikir sore. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika pagi dan ketika sore membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka tidak akan datang seorang pun pada hari kiamat yang lebih baik dari apa yang dia bawa, kecuali seseorang yang membaca seperti apa yang dia baca atau lebih dari apa yang dia baca. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah bihamdi, atau doa atau zikir subhanallah bihamdi adalah gabungan antara tanzih dan isbat, gabungan antara pensucian dan penetapan. Tasbih adalah pensucian dan alhamdu adalah penetapan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala aib dan segala kekurangan, juga ada penetapan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala. Tidak akan datang seorang pun pada hari kiamat membawa sesuatu lebih baik daripada apa yang dia bawa, kecuali seorang yang berkata seperti apa yang dia katakan, atau seorang yang membaca seperti apa yang dia baca. Ini adalah keutamaan yang sangat besar, padahal membaca zikir ini tidak mengambil kecuali sedikit dari waktu orang yang membacanya. Sabda Nabi SAW, au zada alaihi, atau lebih darinya, yaitu maksudnya adalah seorang yang membaca zikir yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan arti zada alaih atau lebih dari apa yang dia baca. Bukanlah maksudnya seorang membaca subhanallah bihamdi lebih dari 100 kali, 110 kali misalnya, tapi yang benar adalah zikir ini dibaca 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Dan yang dimaksud dengan ziyadah atau tambahan di sini yaitu seorang membaca zikir-zikir yang lain, baik itu zikir yang khusus atau zikir yang mutlak. Qala rahimahullahu ta'ala
ما يقال عند سماع الأذان. روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر الله له ذنبه. انفرد به مسلم. الأذان هو كلمات مباركة يؤتى بها عند دخول وقت الصلاة إذانا بدخوله، وهي كلمات عظيمة قائمة على التوحيد والتعظيم لله عز وجل والترغيب في الصلاة والحث عليها والنداء لها وبيان ما فيها من فلاح وخير، فهي كلمات عظيمة. إذا أحسن المسلم الاستماع إليها وقال مثل ما يقول المؤذن مرددا معه ما يقول، وأتى بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فتحت له أبواب الخيرات وفتحت له أبواب الجنة، وكانت سببا عظيما لطمانينته في صلاته وخشوعه فيها وإقباله عليها بقلبه. وكثير من الناس يفرطون في هذا الأمر، فيؤذن المؤذن ولا يلقون بالا لسماع الأذان ولا الترديد مع المؤذن، بل يبقون في أحاديثهم وأعمالهم ومصالحهم، وهذا مما يضعف همة المرء وإقباله على صلاته. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan. Penulis kitab ini mengatakan doa yang dibaca ketika mendengar azan. Sahabat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, barang siapa yang ketika mendengar azan dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina ghafarallahu dzambah, Allah akan mengampuni dosanya. Jadi barang siapa yang ketika mendengar azan membaca doa asyhadu an la ilaha illa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasul bil islami dina, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Penjelasan Syekh hafizahullah, azan adalah kalimat-kalimat yang penuh berkah yang dikumandangkan ketika waktu salat sudah masuk, yang menunjukkan bahwasanya waktunya telah tiba. Dan kalimat-kalimat azan adalah kalimat yang dibangun di atas tauhid, pengagungan kepada Allah Azza wa Jal, anjuran dan motivasi untuk salat, ajakan mendatangi salat, juga penjelasan bahwasanya dalam salat itu ada kebaikan dan kemenangan. Maka kalimat azan adalah kalimat yang sangat agung, yang apabila seorang muslim mendengarkannya dengan baik dan apa yang diucapkan oleh muadzin, dengan mengulangi bersama muadzin apa yang ia ucapkan, kemudian membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan, maka akan dibukakan kepada seorang muslim pintu-pintu kebaikan, bahkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Dan sebab terbesar seorang menjadi tenang ketika salat, menjadi khusyuk,
menjadi bersemangat untuk melaksanakan ibadah salat. Dan sayang sekali banyak dari manusia mereka melalaikan perkara ini. Ketika muadzin mengumandangkan azan, mereka tidak memperhatikan sama sekali, tidak mendengarkan azan, bahkan tidak mengulangi ucapan yang diucapkan oleh muadzin. Mereka terus mengobrol, mengerjakan pekerjaan mereka, dan untuk salat itu menjadi berkurang. Padahal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qala al-muadzin," apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, maka salah seorang di antara kalian mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilallah, salah seorang di antara kalian juga mengikuti asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diikuti dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, seorang mengikutinya dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, diikuti dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, diikuti dengan ucapan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian ketika muadzin mengatakan la كيف يفوت المسلم على نفسه هذا الخير العظيم والفضل المبارك؟ ولهذا ينبغي المسلم عند سماع المؤذن أن يتوقف عن حديثه، حتى لو كان يتلو القرآن الكريم يتوقف عن التلاوة ويردد مع المؤذن. والقاعدة في هذا الباب أن أفضل عمل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، فقراءة القرآن الكريم أجل الأذكار وأعظمها شأنا وأرفعها مكانة، لكن إذا أذن المؤذن فإنه أفضل من التلاوة أن تستمع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول، كما جاءت بذلك السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذن بالأحاديث الخاصة؟ كثير من الناس يؤذن المؤذن وهم ماضون في أحاديثهم الخاصة وشؤونهم وأمورهم ولا يبالون بسماع المؤذن، ويفوتون على أنفسهم خيرا كثيرا. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak pantas bagi akan tapi jika sang muadzin mengumandangkan adzan, maka adalah seorang mendengarkan adzan dan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin atau mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin sebagaimana tertera dalam sunnah yang suci dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dibandingkan dengan pembicaraan-pembicaraan pribadi yang banyak dari manusia? Ketika muadzin mengumandangkan adzan, mereka tetap berbicara, mengobrol dengan urusan-urusan mereka, tentang urusan mereka, dan mereka tidak memperhatikan untuk mendengarkan adzan, sehingga menyebabkan mereka kehilangan kebaikan yang sangat banyak. وقد جاءت السنة بجملة من الأذكار تتعلق بالأذان عند السماع، سواء أثناءه أو بعد الفراغ من سماعه. من ذلك أن من السنة أن يصلي المسلم بعد انتهاء الأذان على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة القائمة: آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقول ذلك بعد سماع الأذان حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
Dan telah datang dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beberapa zikir-zikir yang berkaitan dengan adzan ketika seorang sedang mendengar adzan, baik ketika adzan itu dikumandangkan atau ketika selesai adzan itu dikumandangkan. Di antaranya adalah di antara sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang bersalawat kepada Nabi setelah ia mendengarkan adzan. Kemudian membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu. Ini adalah doa yang dibaca setelah adzan, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca doa tadi setelah mendengarkan adzan, maka ia berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. ومما يشرع للمسلم أن يقوله عند سماع الأذان ما جاء في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث في صحيح مسلم قال: وأنا أشهد. وموضع هذه الكلمات بعد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، وقبل قول حي على الصلاة، هذا موطنها. وقد جاء ذلك مصرحا به في رواية الحديث في مستخرج أبي عوانة: من سمع المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهذا موضع هذا الذكر. ومن قال ذلك غفر الله سبحانه وتعالى ذنبه. Dan di antara doa yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk dibaca ketika ia mendengarkan azan, yaitu hadis yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu hadis sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang yang dari 10 yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah Allah abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuh." Barang siapa yang ketika mendengarkan azan ia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian dalam riwayat lain di Sahih Muslim ada tambahan wa ana ashhad, dan kapan doa ini dibaca yaitu setelah muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebelum muadzin mengucapkan doa ini, yaitu asyhadu an la yaitu dalam mustakhraj Abi Awanah disebutkan bahwasanya man sami'al muadzin, barang siapa yang mendengarkan muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka di sini kita mengucapkan doa ini, yaitu ketika kita mendengar muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Barang siapa yang membaca doa tadi maka akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلمة التوحيد متبعة بتأكيد لها وتحقيق لمعناها، وهو قوله وحده لا شريك له. وقوله أن محمدا عبده ورسوله فيه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، فهو عبد عليه الصلاة والسلام، والعبد لا يعبد، وإنما الذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهو صلى الله عليه وسلم نبي، والنبي لا يكذب بل يطاع ويتبع. فقول المسلم أشهد أن محمدا عبده ورسوله يحقق له الوسطية والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء. فالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية فيها سلامة العبد من الغلو، والشهادة له بالرسالة فيها سلامة العبد من الجفاء، والحق وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu atau penegasan makna dari kalimat tauhid tersebut, yaitu ucapan wahdahu la syarikalah, yang esa tidak ada sekutu baginya. Ucapan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini adalah persaksian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah seorang hamba dan seorang rasul. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, dan seorang hamba tidak boleh untuk disembah, akan tapi yang berhak disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak akan mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan, mereka akan menjadi musuh-musuh untuk mereka, dan mereka ingkar kepada peribadahan mereka. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang tidak boleh didustakan, akan tapi wajib untuk ditaati dan diikuti. Maka ucapan seorang muslim asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, merealisasikan sikap pertengahan dan sikap moderat, dan jauhnya ia dari sikap ekstrim dan sikap antipati. Karena persaksian bahwasanya Nabi kita SAW adalah seorang hamba, ini adalah menunjukkan bahwasanya kita jauh dari sikap gulu atau sikap ekstrim, sikap berlebihan, dan persaksian bahwasanya Nabi kita SAW adalah seorang rasul menyelamatkan kita dari sikap antipati. Karena al-haq atau kebenaran itu pertengahan antara sikap ekstrim dan sikap antipati, juga pertengahan dari sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Qauluhu raditu billahi rabban wa bimuhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bil islam dinan. هذه الكلمات الثلاث هي أصول الدين الإسلامي التي لا يقوم الدين إلا عليها، فالإسلام يقوم على هذه الأصول الثلاثة: الرضا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. وعن هذه الأصول الثلاثة يسأل كل من مات إذا أدرج في قبره، فيأتيه ملكان كما جاءت بذلك السنة المطهرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجلسانه ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. فهذه ثلاثة أسئلة توجه إليه عن هذه الأصول الثلاثة، ولهذا حري بالمسلم أن يكرر هذه الأصول في أيامه ولياليه من خلال هذه الأذكار المشروعة التي تعين العبد على استحضارها حتى تتحقق في قلبه وتتمكن من نفسه ويتجدد بتكرارها إيمانه. قوله رضيت بالله ربا يتناول الرضا به معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، فتصرف العبادة له وحده ويلتجأ إليه وحده ويقر بعظمته وجلاله وكمال صفاته، وأنه الخالق العظيم الملك المدبر لا شريك له في شيء من ذلك. قال الله سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فالرضا به ربا يتناول ذلك كله. قوله بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا رضا به وبرسالته، وأنه مرسل من رب العالمين ومبلغ عن الله. قال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والرضا به رسولا يعني طاعته فيما أرسل به واتباعه فيما دعا إليه ولزوم نهجه وترسم خطاه. قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قوله وبالإسلام دينا فهو رضا بدين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. قال الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. فيرضى العبد لنفسه دين الله الذي رضيه لعباده، ويقتضي هذا الرضا بالدين أن يقبل المرء على دين الله تعلما له ومعرفة بما فيه من حكم وأحكام وعقائد وشرائع، وأن يدين الله بذلك كله مؤمنا متعبدا خاضعا متذللا لله رب العالمين. قوله غفر الله له ذنبه، غفر الله ذنبه أي ذنوبه، والمراد الصغائر إذ الكبائر لا بد لها من توبة. ونكتفي بهذا ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, doa raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina, ini adalah 3 kalimat yang merupakan pokok dari agama Islam, yang tidak akan tegak agama kecuali dengan 3 pokok ini. Karena Islam ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan ridho Islam sebagai agama. Dan tentang 3 pokok ini setiap orang yang mati dan ketika ia dimasukkan ke dalam kuburnya akan ditanya tentang 3 hal tersebut. 2 malaikat akan mendatanginya sebagaimana tertera dalam sunnah Nabi kita SAW. Kemudian 2 malaikat tersebut mendudukkannya dan keduanya berkata kepadanya, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk?" Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ini adalah 3 pertanyaan yang ditanya. Maka sepantasnya bagi setiap muslim untuk mengulang-ulang 3 pokok ini di setiap hari dan setiap malam. Dan dari sela-sela zikir-zikir yang disyariatkan akan membantu seseorang untuk menghadirkan 3 pokok ini dalam hatinya. Dan 3 pondasi utama ini akan ada terus dalam hati seseorang dan akan terperbaharui keimanan seseorang setiap dia mengulang-ulangi 3 hal ini. Doa raditu billahi rabba, hanya Allah yang berhak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan harus diakui bahwasanya Allah Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna, dan bahwasanya Allah pencipta, pengatur alam ini, tidak ada sekutu baginya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa umat yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah hanya kepadaku. Maka ridha kepada Allah sebagai Tuhan mengandung semua apa yang kita sebutkan tadi. Adapun maksud dari bi Muhammadin Rasulah, ridha Muhammad SAW sebagai seorang Rasul adalah meridhai Nabi kita Muhammad SAW, pembawa risalah, dan dia diutus oleh Tuhan semesta alam yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al balagul mubin. Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan jika kalian berpaling, sungguhnya kewajiban Rasul adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kalian apa yang dibebankan kepada kalian.
Dan jika kalian mentaati Rasul, maka kalian akan mendapat petunjuk, dan tidak ada kewajiban kepada seorang Rasul melainkan untuk menyampaikan. Dan ridha Nabi SAW sebagai Rasul maksudnya adalah mentaati apa yang dia bawa dan mengikuti apa yang dia ajak, serta mengikuti jalannya dan mengikuti langkahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali agar ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah, pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan senantiasa mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Adapun ucapan wabil islami dina, dan ridha Islam sebagai agama adalah ridha dengan agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan Allah tidak meridhai kepada hambanya agama selain agama Islam, sebagaimana firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Juga firman Allah, "Inna dina indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Maka seorang hamba ridha untuk dirinya agama Islam yang diridhai oleh Allah kepada hambanya. Dan konsekuensi dari ridha Islam sebagai agama yaitu seseorang memperhatikan agama ini, berusaha mempelajarinya dengan baik, mempelajari hikmah, hukum, akidah, serta syariat-syariat yang terkandung dalam agama ini, kemudian menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, beribadah dengan syariat-syariat Islam, juga tunduk kepada Allah Tuhan semesta alam. Kemudian di akhir hadis ini, ghafarallahu dzambah. Barang siapa yang membaca doa tadi, maka Allah akan mengampuni dosanya, yaitu seluruh dosa-dosanya. Dan tentu yang dimaksud di sini adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar seorang syarat untuk diampuni adalah ia harus bertaubat. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini ada manfaatnya, dan kita senantiasa mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha dekat, Maha menerima taubat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, program kajian ilmiah yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala, dengan penerjemah Ustadz Iqbal Gunawan MA hafizahullahu ta'ala, dan disiarkan langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah, pembahasan kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid. Dan semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu yang telah kita dapatkan. Dan ikhwatal Islam azakumullah, kami mohon maaf dikarenakan suatu dan lain hal di kesempatan sore hari ini belum bisa membuka sesi tanya jawab, dan semoga di kesempatan esok kita bisa bertemu kembali dalam program kajian ilmiah yang disampaikan secara langsung oleh Syekh Abdul Razak. Baik, khotal Islam azakumullah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم